हेलो फोक्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप। फोक्स, एक हसरत है शैतान को, इब्लीस को, जो कि उसकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती और वो कुड़ता रहता है सिर्फ उसी हसरत में कि किसी भी तरीके से ये पूरी होती उसको नजर आए। और फोक्स, वो हसरत है कि माफी मिल जाए उसको अल्लाह ताला से, जो भी उसने हरकतें की हैं आज तक। कहने को तो ये बहुत अच्छी हसरत है और अल्लाह ताला इतने रहीम है और इतने करीम है कि उसको माफ भी कर देंगे। पर यहाँ पे एक मसला ये है कि वो जो माफी मांगना चाहता है वो सच्ची नहीं है, वो दिल से नहीं है, वो प्योर नहीं है, उसके अंदर नीयत का खोट है। तो जाहिरी सी बात है कि अल्लाह ताला से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तो ये हसरत उसकी हसरत ही रह जाएगी। मगर उसके दिल को एक सुकून बड़ा पहुंचता है एक बात से, दिली राहत पहुंचती। वो इसी मखलूक से, उसी टाइप की मखलूक को ऐसी माफी मंगवा देता है जिसका मायने ही नहीं होता, बल्कि उसका मायने धोखाधड़ी की तरफ होता है। तो हसरत वो ये अपनी ऐसे पूरी करता है ये देख के कि जिस मखलूक की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ और अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूकात बना दिया और बड़ा फख्र है उनको इस मखलूक के ऊपर। तो देखो, मैं अपनी हसरत को ऐसे पूरा कर रहा हूँ। यस फोक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनिपुलेटिव अपॉलजी, धोखाधड़ी वाली माफी की बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर नियतों का खोट और मकारी और झूठ की गलाजत शामिल हो। हम उस माफी की बात कर रहे हैं। फोक्स, देयर इज no such thing as unconscious manipulative apology, not at all। यानी ऐसी कोई चीज की हकीकत ही नहीं है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे के खिलाफ साजिश की या धोखा दिया या हर्ट किया, उसके पीछे उसकी नीयत ठीक हो। ये पॉसिबल ही नहीं। अनकॉन्शियसली वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। इट इज ऑल प्री प्लान्ड। अगर कोई कहता है कि मुझे पता ही नहीं लगा, तो वो झूठ बोलता है, तफाक झूठ बोलता है। हम इंसान दूसरे इंसानों के साथ अमूमन जानबूझकर ऐसी हरकत कर जाते हैं जेलसी और एनवी में आके कि अगला बंदा जरूर हर्ट हो। हम उसको जानबूझकर हर्ट करना चाहते हैं, दूसरों से हर्ट करवाते हैं। अब यहाँ पर अगर ऐसा इंसान पकड़ा जाए, जो कि पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर पकड़ा जाए तो वो एक झूठी माफ़ी मांगता है। उसके पीछे उसकी रीजनिंग होती है। एक रीजन तो उसकी ये है कि मामला बहुत गर्म हो गया है और मेरी इज्जत जो है वो स्टेक पे आ गई है, तो मैं माफी मांगे मामले को रफा दफा करता हूँ ताकि मेरी जान बख्शिश हो जाए। या फिर वो इसलिए भी माफी मांग लेता है उस इंसान से जिसको उसने हर्ट किया होता है कि इस टाइम तो मैं इससे माफी मांग लेता हूँ और उस वक्त उसको अगर माफी मिल जाती है तो उसके पास सेकंड फिर मौका आ जाता है वही काम दोबारा करने का, ताकि वो इंसान दोबारा से हर्ट हो और उसको फिर मजा आए और उससे ज्यादा मजा आए। जी, ऐसा भी होता है। एक और माफी जिसका कोई मानी नहीं है वो ये है कि हम बोल देते हैं कि यार आई एम सॉरी, ये उसकी वजह से हुआ था लेकिन मैं माफी मांग लेता हूँ, ये उस सिचुएशन की वजह से हुआ था इसलिए मैं माफी मांग लेता हूँ। और कभी कभार तो हम माज़अल्लाह अल्लाह ताला को बीच में ले आते हैं कि भाई अल्लाह ताला की मर्जी है, हालांकि वो काम उसने जानबूझ के किया होता है, लेकिन वो इल्जाम तराशी की जो माफी होती है वो बड़ी जरूरी होती है उनके लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी का महवर बन चुका होता है इल्जाम तराशी वाली माफी मांगना और दोबारा वही गलती करके दोबारा माशरे को गंदा करो। कभी कभार तो हम ऐसी माफी भी मांगते हैं कि वो तंजिया माफी होती है, यानी कि जैसे यार आई एम सॉरी, या तुझे बुरा लगा। और इसमें बेसिकली हमारा मतलब ये होता है कि भाई तुझे क्यों बुरा लगा, मैं हूं, तुझे क्यों बुरी लगी मेरी ये बात, तुझे बुरी लग भी कैसे लगती, तेरी औकात क्या है कि तुझे मेरी बात बुरी लगे। यस, हम इस किस्म की भी माफी माशरे में देखते हैं मांगते हुए लोगों को। फिर ऐसी माफी भी होती है कि जैसे इंसान कहे कि यार आई एम सॉरी, तुझे बुरा लगा,
لیکن اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے کہ تجھے برا لگا، مجھے تھوڑی لگا، مجھے تو اچھا لگا بلکہ. لیکن وہ جو سوری کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہ راز ہوتے ہیں جو کہ بیچارہ اگلا بندہ نہیں سمجھ سکتا اور معاف کر بھی دیتا ہے. پھر ایک قسم کی معافی ہوتی ہے، کیا I'm سوری تجھے برا لگا. دیٹ مینس کہ میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا کہ تجھے برا لگا، لیکن پھر بھی میں تجھے سوری بول رہا ہوں. تو یہ سب کی سب دھوکہ دہی والی، الزام تراشی والی معافیاں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہو گئی. ایسے انسان آپ کے اوپر ایسی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی معافی کی کہ جیسے ایک تو وہ ٹرولی سوری ہیں، وہ دل سے معافی مانگ رہے ہیں، شرمندہ بھی ہیں، ریپینٹ بھی کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید اگلے انسان سے بغیر سوچے سمجھے نادانی میں یہ غلطی ہو گئی ہے، تو آپ بہت بڑے دل کے ساتھ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی لائف میں وہی کرنے دیتے ہیں جو پہلے بھی 10 دفعہ وہ کر چکا ہے لیکن باز نہیں آیا. فوکس کچھ اس قسم کی معافی بھی ہوتی ہے معاشرے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یار مجھ سے تو غلطی ہو گئی، غلطی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور مجھے نہیں پتا میں نے وہ غلطی کیسے کر دی. یا پھر اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار میں ڈفرینٹ قسم کے موڈ میں تھا، اس وجہ سے مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، یا پھر میں کچھ اور سوچ رہا تھا، میں بڑا پریشان تھا اس وجہ سے غلطی ہو گئی، یا میں بیمار تھا اس وجہ سے غلطی ہو گئی. ہاں کسی حد تک یہ درست ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کنورسیشن سے جا کے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے جب آپ اس سے بات چیت کریں گے، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ تھی. اگر وہ اس کو بتانے میں ناکام رہتا ہے دیٹ مینس کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ پھر دوبارہ سے تیار ہو رہا ہے آپ کے لائف میں آنے کا، آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے. بہت جلد لے کے آئیں گے آپ کے سامنے مزید بھی قسطیں، دھوکہ دہی، الزام تراشی اور بدنیتی کی معافی کی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم روزانہ کتنی بدنیتی معافیوں سے گزرتے ہیں، سامنا کرتے ہیں اور کیسے اس سے بچنا ہے. سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے. تھینک یو ویری مچ.